आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबिय्यीन है, जो खातमुल मुरसलीन है, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो ऐसा अमल है कि अगर कोई शख्स आपकी बात नहीं मानता या आप किसी के दिल में अपनी जगह बनाना चाहते हैं या किसी भी बात पर किसी को राजी करना चाहते हैं, किसी का गुस्सा ठंडा करना चाहते हैं। बहुत सी ऐसी बेगमात हैं जो चाहती हैं कि उनके शौहर उन पर गुस्सा ना हो, क्योंकि बाज़ औक़ात तो कभी गुस्सा हक पर भी होता है लेकिन कभी ना हक भी होता है। अक्सर कारोबार की टेंशन होती है लेकिन आके घर में निकल रही होती है, तो ऐसे भी बाज़ औक़ात मामलात होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि जो है वो लोग आपके साथ अच्छे से पेश आए, बाज़ ऐसी बहुएं हैं जो चाहती हैं कि उनके ससुराल वाले उनके साथ सही रहें, बाज़ ऐसे लोग हैं जो अपने दुश्मनों से छुटकारा चाहते हैं। तो मतलब कि किसी भी हवाले से आप ये अमल कर सकते हैं, किसी को बात मनवाने के हवाले से कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 5 लफ्जों पर यह मुश्तमिल वजीफा है। मुकम्मल तरीका कार मैं आपसे जिक्र करूंगी। वीडियो को आपने गौर और तवज्जो से सुनना है। इंशाल्लाह ताला आपको बेहद इसका फायदा हासिल होगा। आपका असर जो है वो फौरन से महसूस करेंगे। इंशाल्लाह अगर पढ़कर आप फूंक मार देते हैं तो फौरन आप इसका असर अपनी आंखों से देखेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मेरा खुद का भी आजमूदा है। हम अक्सर जब स्कूल लेवल में थे तो हम टीचर्स के हवाले से ये अमल किया करते थे और हम इसको इफेक्टिव पाते थे, और तब से मुझे आज तक याद है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब भी कभी ऐसा मौका आया है तो हमने इसको किया है इस्तेमाल, और अल्लाह करीम ने इसमें ऐसा असर रखा है कि फौरन से इसका असर महसूस होता है। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। सर जब हम स्कूल के दौर में थे तो टीचर बाज़ औक़ात ऐसे होता था कि टेस्ट जो है अच्छा नहीं हुआ था, या हमें पता है कि आज के दिन जो है टीचर जरूर कोई ना कोई हमें डांट पड़ जाएगी, तो हम यही अमल करते थे। और आप यकीन नहीं करेंगे कि टीचर का मतलब बिल्कुल ही बिहेवियर ही और होता था, और वो नहीं उस तरह से गुस्सा करते थे जिस तरह से हमने सोच रखा होता था कि वो हम पर गुस्सा करेंगे। और उसके अलावा हर चीज पर जो काबिज अल्लाह की जात है, और हर दुआओं से, इल्तजाओं से, सदाओं से और अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाने से वो चीजें इंसान हासिल कर सकता है जो शायद कि उसके नसीब में ना हो, लेकिन अल्लाह करीम उसकी उन दुआओं इल्तजाओं को देखते हुए अल्लाह करीम उसको वो चीज अता फरमा देते हैं। आज का अमल आपने यकीन के साथ करना है, और इस यकीन के साथ ये हरूफ मुक़त्तियात है, और अल्लाह करीम इसके राज को जानते हैं, क्योंकि इसका मतलब किसी को नहीं पता, सिर्फ अल्लाह या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस इस मतलब को जानते हैं। तो इंशाल्लाह इसका इफेक्ट आप खुद देखेंगे। आप इसको एक दफा अभी आपने सुन लिया है, सुनने के बाद जिस पर भी आप इसका असर करवाना चाहते हैं तो आप इसको करके यकीन के साथ आप ये करके देखें, इंशाल्लाह आपको फौरन से इसका असर महसूस होगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल मुबारक है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज किसी के अंदर चली जाए, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद 5 वक्त की नमाजी बन जाए, तो उससे पहले आपको खुद नमाजी बनना होगा। या अगर आप चाहते हैं कि फलां झूठ बोलना छोड़ दे, तो आप अगर उस चीज के ऊपर आपका खुद का अमल है तो इंशाल्लाह अगर आप उसको बोलेंगे तो उस पर उस चीज का जरूर असर होगा। ये कुदरती चीज है, ऐसे ही है। और जब तक अल्फाज जो हम जबान से अदा करते हैं, अगर हमारा खुद का उस पर अमल नहीं है या हम उस पर खुद से अमल नहीं करते, तो हम चाहे जितना मर्जी उसको बयान करते रहें, वो चीजें जो है वो उस इंसान पर असर नहीं करती हैं। इसके हवाले से एक वाकया जिक्र करना चाहूंगी कि एक मौलाना साहब थे, मस्जिद के इमाम थे, तो उनका बेटा जो है वो माशाल्लाह से आलिम का कोर्स करके आया, तखस्सुस का कोर्स किया मुफ्ती बनकर। जब वो घर पर लौटा तो माशाल्लाह से इमाम साहब बहुत ज्यादा खुश थे। उन्होंने कहा कि बेटा इस जुमा जो है वो तुम खुतबा दोगे और तुम जो है वो मस्जिद में बयान करोगे, तो मैं जो हूँ तुम्हारे पास बैठूंगा, क्योंकि तुमने इल्म हासिल किया है, तो इंशाल्लाह ताला तुम जब बयान करोगे तो अल्लाह करीम जो है वो मेरे लिए भी आगे इसको सदका जारिया बनाएगा, और अल्लाह करीम तुम मजमा में इंशाल्लाह जरूर कोई असर पैदा होगा। तो उसने कहा ठीक है। जुमा के दिन में उसने बयान किया, आवाज और नसीहत किया, उसने कुरान और करीम की
قرآن کریم کی تلاوت فرمائی، پھر اس کے بعد اس نے حدیث مبارکہ سے لوگوں کو اپنی طرف مطلب جتنا اس سے ہو سکا اس نے اللہ کریم کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کی۔ اب مجمع میں جو ہے وہ سب ایک مطلب سکتا ستاری ہے اور آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ اتنی دیر میں امام صاحب کے پاس جو ہے وہ مائک آیا اور امام صاحب نے کہا کہ رات کو جو ہے وہ بلی دودھ پی گئی۔ ابھی ان کے زبان سے یہ الفاظ ہی نکلے کہ پورا مجمع جو ہے وہ رونے لگ گیا۔ یعنی انہوں نے، ان کے بیٹے نے کہا کہ ابو جان میں اتنی دیر سے بیان کر رہا ہوں اور پھر میں واضح نصیحت کر رہا ہوں، لیکن مجمع میں کسی نے بھی ہلکی سی بھی کوئی بھی اس کے حوالے سے کوئی تاثر نہیں دیا، لیکن آپ نے صرف ایک الفاظ کہیں اور مجمع جو ہے وہ رونے لگ گیا۔ تو آپ امام صاحب نے فرمایا کہ دیکھو، جو انسان اپنے دل میں درد رکھ کر بیان کرتا ہے، یعنی اگر تمہیں امت کا درد ہے، تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تمہارے دل میں ہے اور تم وہ درد، دین کو آگے پہنچانے کا درد لے کر چلو گے، تو اگلے بندے میں بھی وہ چیز جو ہے وہ ڈائیورٹ ہوگی، وہ چیز جو ہے وہ اگلے بندے میں انشاءاللہ اثر کرے گی۔ لیکن اگر تمہارا خود کا اس پر ابھی فی الحال عمل نہیں ہے، تم جتنا مرضی کسی کے آگے بیان کرتے رہو تو وہ اس پر اثر نہیں کرے گی۔ میرے دل میں وہ غم تھا، مجھے پتا تھا، میں نے وہ دیکھا کہ بلی دودھ پی گئی، میرے دل میں وہ غم تھا، میں نے اس غم سے بیان کیا تو اگلے بندے پر بھی اس کا اثر ہوا۔ تو اسی طرح سے اگر ہم کوئی عمل کرتے ہیں، ہمارا اس پر یقین نہیں ہے، ہمارا اس پر عمل نہیں ہے، تو وہ اسی طرح سے رائیگاں ہوتا ہے، چاہے ہم جتنے مرضی وظیفے پڑھیں، جتنے مرضی ہم عمل کریں، لیکن وہ کام نہیں کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ عمل ہے آج کا، یہ حروف مقطعات پر مشتمل ہے۔ تو اگر آپ اس طرح سے ان 5 الفاظ کو پڑھتے ہیں تو اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ آپ پر مہربان ہوں گے، اور جس کے حوالے سے آپ نے اس کو اس طرح سے کر کے مٹھی بند کر دینی ہے، اور جب آپ اس شخص کی طرف مٹھی کو کھول کر پھونک اس پر مار دیں گے تو انشاءاللہ جو بھی آپ بات منوانا چاہ رہے ہیں، جس بھی حوالے سے آپ منوانا چاہ رہے ہیں، تو اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے اور اللہ کے کرم سے وہ شخص مان جائے گا۔ تو کرنا آپ نے کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو انگوٹھے سے اس کو سٹارٹ کرنا ہے، سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے سے آپ نے کاف ہا یا عین صاد یہ آپ نے پڑھنا ہے اور اپنے انگوٹھے کو اندر کر کے بند کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دوسرے ہاتھ کی انگلی یعنی کہ چھوٹی انگلی سے آپ نے ہا میم عین سین قاف یہ 2 حروف مقطعات ہیں جو کہ آپ نے پڑھنے ہیں، اور اسی طرح سے آپ نے پڑھنے ہیں۔ آپ نے یہ 5 الفاظ کاف ہا یا عین صاد سیدھے ہاتھ کی مطلب انگوٹھے سے سٹارٹ کرنا ہے، اور ہا میم عین سین قاف یہ آپ نے الٹے ہاتھ سے اسی طرح سے آپ نے اس کو کرنا ہے۔ جب جس شخص کو آپ نے بات منوانی ہے یا جس سے آپ نے کرنا ہے، کوئی بھی آپ کا اس سے مقصد ہے، تو آپ نے اسی طرح سے یہ مٹھی بند کر لینی ہے، اور جب آپ نے اس کے سامنے جانا ہے تو آپ نے مٹھی کھول کر اس پر وہ پھونک مار دینی ہے۔ یہ بہت ہی افیکٹو عمل ہے، بہت ہی کارآمد عمل ہے، انشاءاللہ تعالی اس کو فوراً آپ کو اس کا اثر محسوس ہوگا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔